ওয়েলকাম টু স্টাডি ক্যাম্পাস ক্লাসেস। চলো আবার একটা আমরা ইনফরমেশন নিয়ে এসেছি। তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝে গেছো যে কি রিলেটেড ভিডিওটা। দেখো, খুব জরুরি এই বিভাজনটা আমাদের জানা খুব জরুরি। যেমন তোমরা থাম্বনেলে দেখতে পাচ্ছ যে 1,60,000 ভ্যাকেন্সি। এটা কার জন্য? 4.0। দেখো, এটা বিহারের মানে ইন্ডিয়ার যতগুলো রাজ্য আছে যদি বলো তুলনামূলক সব থেকে বেশি কিন্তু বিহারের ভ্যাকেন্সি হচ্ছে, ডিলে হলেও হচ্ছে। এবার কথা হলো যে এই যে আমাদের এত ভ্যাকেন্সি, কোথায় কত ভ্যাকেন্সি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং তোমরা যেটাতে কেউ 1 থেকে 5 যেটাকে পিআরটি বলি, তারপরে 6 থেকে 8, 9 থেকে 10 টিজিটি, এবং এটা হচ্ছে পিজিটি কম্পিউটার, কোথায় যে ভ্যাকেন্সি, এই ভ্যাকেন্সিগুলো কোথায় কোথায় আছে সেগুলোর জন্য এই ভিডিওটা। এবং আমাদের যে শিক্ষামন্ত্রী তোমরা দেখতে পাচ্ছ, মানে আমাদের বলতে বিহারের, ঠিক আছে, তো শিক্ষামন্ত্রীকে দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে, আর মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখতে পাচ্ছ। তো এই শিক্ষামন্ত্রী বাজেটে যা যা ভ্যাকেন্সি সম্বন্ধে কথা আলোচনা বলেছে, আগে আমি ওই ক্লিপটা তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা যদি সত্যিকারে বিহারের শিক্ষক হতে চাও তাহলে ভিডিওটা পুরো গোড়া থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে যে আসলে কোথায় কত টাকা মানে কোন বাজেটে কত টাকা গেছে, কোন ভ্যাকেন্সি কত অ্যাপয়েন্ট হয়েছে, কত আরও অ্যাপয়েন্ট করবে, পুরো ডিটেলসে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। অতএব ভিডিওটা দেখো, তারপরে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আলোচনায় আসছি, ঠিক আছে। চলো আমরা শুরু করছি, দেখো ক্লিপটা। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आप सरकार का उत्तर होगा माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव पर अपनी बातों को सदन में रखने का मौका दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में गुणात्मक और सकारात्मक सुधार हुए हैं। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी प्रेरणा से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ख्याल रखा है कि समाज के सभी वर्गों को मौका मिले कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। और इसी वजह से जितने भी हमारे जो भी स्कीम्स इत्यादि आए, उसमें यह ध्यान रखा गया कि समाज के उन वर्गों का, विशेषकर बालिकाओं का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और कमजोर वर्गों को शिक्षा की सही शिक्षा उन्हें दी जा सके। और महोदय, यही कारण है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18% से ज्यादा, करीब 52,639 करोड़ 3 लाख रुपए शिक्षा विभाग के लिए रखे गए हैं। हमारे सामने महोदय चुनौतियां अनेक हैं, जहां 74,000 से ज्यादा स्कूल हैं, 1,80,00,000 से ज्यादा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे पास करीब 5,77,000 शिक्षक हैं, और सभी विश्वविद्यालयों मिलाकर के 26 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में हमें यह ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आए। इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, और कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हम समझते हैं ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी, और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय
निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं और हम लोगों ने यह ध्यान में रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनके सांतरण की तो उसमें काफी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में और खास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं तो उन लोगों का सांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके और वहाँ पर जो सिलेबस बनाया जाए वो ऐसे बनाया जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएं जो कंपटीशन के एग्जाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके, कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दे पाए। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयां होंगी और कुछ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और पिछले साल 1,35,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें नित्य 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं, और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है। और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी, इस बार 2024 में 5,77,000 है। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था पहले जो 65 और 1 का था अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी, अब 74% हो गई। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 1% से कम हो गए हैं, और बजट में 11 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। अतः मैं अपने शेष अब का टाइम है দেখো যে এই কথাটা যা যা এ বললো মিনিস্টার, এডুকেশন মিনিস্টার, আমি একমত যে আগে থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাটা অনেক উন্নত হয়েছে বিহারে। এবং আরও আমরা যেটা শুনতে পাই, আমার যারা
2.0-তে আমি যে পড়িয়েছিলাম যাদেরকে, যারা চাকরি পেয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যারা টিচার এখন বর্তমান বিহারি স্কুলের, ওদের কাছ থেকে আমি খবর নিই, ওরা বলে যে প্রচণ্ড হারে ওরা চায় যে আমাদের ভালো শিক্ষক আসুক, এবং ওরা এটাও চায়, ওদেরকে এসে এটাও বলে ট্রেনিংয়ে যে তোমাদের একটা স্টুডেন্ট যদি অন্য কোনো মিডিয়ামে আসে, যদি ধরে নাও সাপোজ ওই স্কুলটাতে বাংলা নেই বা উর্দু নেই, যদি ওই স্কুলটাতে একটা ক্যান্ডিডেট আসে উর্দুর, তাহলে ওই একটা ক্যান্ডিডেটের জন্য ওরা টিচার দেবে, এটা বলছে। কিন্তু স্কুল থেকে যেন একটা ছেলে না যায়, কোনোদিন যেন না শুনতে পায় ওরা যে স্কুল থেকে ঠিকঠাক পড়াশোনা হচ্ছে না বা ঠিকঠাক কিছু হচ্ছে না, তার জন্য টিউশন পড়ছে বা প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছে, সেটা যেন না হয়। দরকার হলে ওরা চাকরি খেয়ে নেবে, এরকম হুমকি দেয়, কিন্তু সেটা করে না। বাট এইটুকু মনে রাখবে, বিহারি স্কুলে আবার চাপও আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো না যে সব থেকে সুখী হচ্ছে হাই স্কুল টিচাররা, ওখানে একটু চাপও আছে। তো চলো, আমাদের যখন আমরা ওটাকে টার্গেট করেছি যে 4.0টাকে আমাদের নিতে হবে, তো এবার চলে আসো ভ্যাকেন্সি। এই যে আমরা 1,60,000 যে ভ্যাকেন্সি দেখছি, এই ভ্যাকেন্সিটা একটা বিয়ের কাছে, নীতিশের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। না নিলেও নিতে হবে, এরকম একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তেজস্বীর জন্য, ঠিক আছে? অতএব, এবং সামনে ভোট আছে, এবার যদি কোনো কারণে এই ভোটের আগে, আমি কেন তোমাদের সব ভিডিওতে বলি যে ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট হবে, এক্সাম হবে, কারণটা হচ্ছে যে ওদের ভোট আছে। যদি না করে ভোটের আগে, তাহলে যেটা খুব খারাপ হবে, তেজস্ক্রিয় তখন বলবে যে আমি দিয়েছি চাকরিগুলো, নীতিশ তখন কিচ্ছু বলতে পারবে না, ঠিক আছে? অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, পরীক্ষা হবে। আর তোমরা নিজেকে এটা ভাবো না, আজ থেকে যদি পরীক্ষা হয়, তোমাকে যদি 1 মাস পর পরীক্ষার ডেট দেয়, তুমি কি পাস করতে পারবে? তুমি পারবে? তুমি নিজে আগে পড়াশোনাটা শুরু করো, অতএব দেখবে হয়ে যাবে। তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার পিআরটি, সব থেকে বেশি ভ্যাকেন্সি থাকবে পিআরটিতে, প্রাইমারি লেভেলে, ঠিক আছে? এবার আরেকটা এখন নতুন খবর আসছে দুদিন থেকে, যে পিজিটি 11-12 ভ্যাকেন্সিটা এমনকি 40-45 হাজার পর্যন্ত যেতে পারে। কারণ আছে, কারণ যেহেতু হেডমাস্টারের রেজাল্টের ডেট দিয়ে দিয়েছে, তো হেডমাস্টারের যখন রেজাল্ট হয়, হেডমাস্টার কারা হয়েছে? যারা পিজিটি টিচার, তারাই হেডমাস্টার হয়েছে। এবং পিজিটি টিচার হেডমাস্টারে যখন চলে যাবে, তাহলে হিউজ পরিমাণ হেডমাস্টার ওখানে খালি হয়ে যাবে, তাহলে পিজিটি পোস্টটা খালি হয়ে যাবে। তার জন্য পিজিটির ভ্যাকেন্সিটা এমনি যা ছিল তার থেকে ডবল হয়ে যাবে। অতএব যারা পিজিটিতে আছো, পিজিটিটা আরও বেশি টার্গেট করো। টিজিটিতে একটু কম্পিটিশনটা বেশি হবে, ঠিক আছে, কিন্তু পিজিটিতে একদম ইজি হবে, এটা মাথায় রাখবে। কম্পিউটারে যেমন, কম্পিউটারে কিছু 26,000 ভ্যাকেন্সি কম্পিউটারে দেবে, এরকম একটা বলেছে, ওর মধ্যেই কিন্তু কম্পিউটারও আছে, ঠিক আছে? অতএব তোমরা এখনো পড়তে শুরু করে দাও। আর আমরা দেখলাম যে শিক্ষা মিনিস্টার যা বলল, কথাগুলো ঠিক বলেছে। অতএব ভ্যাকেন্সি নেবে, আজ বিহারকে তোমরা জানো না, আমি বলছি তোমরা পড়তে শুরু করে দাও, নেবেই। কবে অ্যানাউন্স করে দেবে, কদিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে নেবে, তুমি তখন রাত দিন পড়বে, কোনো লাভ হবে না। আজকে যারা কন্টিনিউয়াসলি পড়ে তারাই হয়। আমাদের পেট ব্যাচে তো আমরা দেখতে পাই, কিছু ছেলে আছে প্রচুর পড়ে, আর কিছু কিছু ছেলে আছে নোটিফিকেশনের আশায় বসে আছে। আমি লিখে দেবো, যারা নোটিফিকেশনের আশায় বসে আছে, তারা ভাই এমনি খারাপ লাগলো এটা সত্য, চাকরি পাবে না। অতএব তুমি পড়তে শুরু করে দাও, দেখবে যেদিন বাড়ুক তোমার তো লাভ। তুমি তো এখন অনেক পিছনে, কি জানো, কতটা জানো? জেনারেল নলেজ সাবজেক্টে আমি জানি তুমি হয়তো পিএইচডি করেছো, আমি ধরে নিলাম, বাট জেনারেল নলেজ তুমি কতটা জানো? যত জানবে তত লাভ। এখানে জেনারেল নলেজ যত জানবে তত লাভ, কারণ এর কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস হয় না, যত পড়বে তত, ঠিক আছে? তো আমাদের একটা ব্যাচ চলে, সেটা তোমরা যদি কেউ অনেকেই জানো, ঠিক আছে? মাত্র 699 টাকায় আমাদের কোর্স করানো হয়। যতদিন না পরীক্ষা হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা গাইড করছি, মক টেস্ট এবং সপ্তাহে 4টা ক্লাস নিয়ে, প্রতি 2 ঘন্টা করে ক্লাস, লাইভ ক্লাস, এবং ক্লাসের রেকর্ডিংও পেয়ে যাচ্ছ, পিডিএফও পেয়ে যাচ্ছ।
অতএব তোমরা পড়ো, যে করে হোক। তুমি যদি মনে হয় আমার সেলফ স্টাডি হচ্ছে, যদি ভালো হয়, যদি অথেন্টিক হয় সেলফ স্টাডি বাড়িতে, ওটাই করো, কিন্তু পড়ো। এবং জেনারেল নলেজ ছাড়া 40 মার্কস ছাড়া কোনো দিনই চাকরিটা পাবে না, এটা মাথায় রাখবে। অতএব ওই জন্য তোমাদের আমি ক্লিপটা দেখালাম যে গোটা কি বলেছে। খালি এটা নয় যে সবাই বলছে যে এত চাকরি দেবে তো হবে তো পরীক্ষা, এটা বিধান সভাতে গিয়ে বলছে, ঠিক আছে? অতএব তোমরা পড়তে শুরু করে দাও, ঠিক আছে? কারো কোর্স নেওয়ার হলে আমাদের ডেসক্রিপশনে নাম্বার থাকবে, ফোন করে নিও, ঠিক আছে? চলো নেক্সট আবার আমার একটা ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।